Pengiriman pertama vaksin COVID buatan Johnson Johnson tiba di sebuah fasilitas medis di Columbus, negara bagian Ohio. Ini adalah vaksin ketiga yang mendapat izin penggunaan darurat di Amerika Serikat setelah vaksin Pfizer, BioNTech, dan vaksin Moderna sebelumnya. Certainly, if there is vaccine available, we want to give the patients that option to choose. However, when there's a scarcity of vaccine, the best vaccine is what's available, and so we encourage patients to take the vaccine that's available immediately for them. Di tengah distribusi vaksin ketiga ini, pejabat kesehatan mengingatkan akan ancaman gelombang keempat COVID, terutama dengan munculnya varian-varian baru. At this level of cases with variants spreading, we stand to completely lose the hard-earned ground we have gained. These variants are a very real threat to our people and our progress. Peringatan ini dikeluarkan di saat sejumlah negara bagian mulai melonggarkan PSBB. Today we are announcing that restaurants and bars can operate at 50% capacity. That's up from 25%. Di Texas, gubernur setempat bahkan membolehkan usaha buka dengan kapasitas 100%. Mulai Rabu 10 Maret, kewajiban masker juga dicabut. It is now time to open Texas 100%. Selama ini orang mengenal berbagai varian dari virus corona lewat pemberitaan. Dan biasanya varian ini diberi nama sesuai dengan negara tempat mutasi pertama ditemukan. Ada varian Inggris, varian Afrika Selatan, lalu varian Brazil, dan lain-lainnya. Di negara bagian California yang sempat mengalami lonjakan kasus positif COVID pada pergantian tahun, sempat diduga ada penularan dari varian Inggris. Meskipun akhirnya para peneliti di sana menemukan bahwa varian yang berkembang adalah sebuah varian lokal. Peneliti pun terus memantau sejauh mana efektivitas vaksin di sana. The faster we can get the vaccine rolled out, the less we have to worry about strains. What's known about the UK strain so far is reassuring that most of the vaccines are still working very well for that, and we hope and we are currently investigating making sure that that's the same for the California strain. Sementara vaksin Johnson Johnson diketahui relatif ampuh melawan varian Afrika Selatan, meski menurut pimpinan perusahaan ini, yang penting adalah vaksinasi seluas mungkin. Most of the other companies, they don't have the data on the variants and on the severe disease in the different parts of the world. So we don't know how effective they are. And I think that's not going to be the debate. We should not make that the debate. It's very clear that all the vaccines are highly effective against severe disease, highly effective against protection for hospitals and death, for hospitalization and death, and therefore we should focus on vaccinating fast with whatever vaccine. Dalam perjanjian yang difasilitasi oleh Gedung Putih, perusahaan farmasi Merck setuju untuk ikut memproduksi vaksin sekali suntik Johnson Johnson. Kesediaan dua pesaing ini untuk bekerja sama adalah untuk meningkatkan pasokan vaksin. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.